पूर्वी खबर। बीते एक वर्षों से सेल आईएसपी कारखाने में आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा है। इस कार्य के लिए काफी बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत होगी। हीरापुर इलाके में बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की मांग को लेकर युवा मंच का गठन किया गया है तथा कई बार नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया गया है। अपनी मांगों को लेकर तृणमूल कांग्रेस पार्षद अशोक रुद्र से मुलाकात करने के बाद जिला अध्यक्षों को जानकारी दी। शनिवार को स्टेशन रोड स्थित तृणमूल कार्यालय में पार्षद अशोक रुद्र ने एक प्रेस मीट की, जिसमें 3 बोर्ड चेयरमैन को शामिल किया गया। बोर्ड चेयरमैन शिवानंद बावरी, मोतीलाल टुडू, चैतन्य माझी। इस मौके पर पार्षद अशोक रुद्र ने कहा, पिछले एक वर्ष से इलाके में बेरोजगार युवा आईएसपी की नौकरी की ठेका कर्मियों के वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सेल तक इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। कभी यूज नहीं करना पड़ता। ये आंदोलन है बेकार युवाओं का आंदोलन, बेकार युवा मंच का आंदोलन। वही लोग हम लोग के पास आए हैं, वही लोग का हो के हम लोग इसमें साथ दे रहे हैं। आईएसपी के 4 ट्रेड यूनियन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों का स्वागत कराते हैं और वो बोले थे कि अगर इस तरह का इस मुद्दे पर अगर कोई आंदोलन करता है तो हम लोग भी साथ में हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस की तरफ से भी, यूथ कांग्रेस की तरफ से भी इसी मुद्दे पर एक हल्ला बोलकर अनुसूची पालन किया गया था। तो जब ये नॉन पॉलिटिकल है, आम लोगों का है, तो सब मिलकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं आम लोग? हम लोग देखिए, आप जो 2 बात बोले हैं सही में सबको एक ही साथ आना चाहिए। और ये मुद्दा है ट्रेड यूनियन का। बंधु लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये अगर ये लोग 20-25 साल पहले से इस तरह का अगर सक्रिय होते तो इस तरह का यहाँ का जो लेबर भाई लोग का है वो लोग का शोषण नहीं होता। और बाकी आहिस्ता आहिस्ता सब जितना पॉलिटिकल पार्टी है सब कोई अभी हल्ला बोल कर रहा, कोई 2 दिन पहले करेगा। इसके पहले सीपीएम भी हल्ला बोल किया है। तो हम सीपीएम और कांग्रेस वालों से बोलेंगे कि उनका स्वीकृत ट्रेड यूनियन भीतर में है, तो वो लोग इतना दिन जो 25-30 साल से जो शोषण हो रहा आर्थिक रूप से यहाँ का आपका श्रमिक भाई लोग का, इतना दिन उन लोग का हल्ला क्यों नहीं आ गया है? ওরা কেন সামনে আসেনি? প্রশ্ন তো সেটাই। তাই তো আমরা জনতার ডাকে, সাধারণ বেকার যুবক যুবতীদের ডাকে আমরা একত্রিত হয়েছি। तृणमूल का ट्रेड यूनियन आपके साथ नहीं क्या? না দেখুন, তৃণমূলের যে ট্রেড ইউনিয়নটা আছে তারা এখানে স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন নয়। আমার দলের, আমি আপনাকে বলছি, এটা নিয়ে মেয়র সাহেবের আপনি এখানে সই পাবেন। মেয়র সাহেব সাধারণ মানুষ চাকরি পান তার পক্ষে আছেন। আমাদের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এর পক্ষে আছেন। আমার সাথে কথা হয়েছে রানীগঞ্জের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনিও এর সাথে আছেন। হরেরাম সিংজিও চান যে যেখানে যারা আছেন স্থানীয়দেরই চাকরিও, কারণ এটা শুধু এখানকার নয়, একই জিনিস যেখানে প্ল্যান্ট আছে জামুরিয়ার লোকেরাও ভুক্তভোগী, দুর্গাপুরের লোকেরাও ভুক্তভোগী, আবার আপনার আরও যেখানে যেখানে আছে সবাই ভুক্তভোগী। লোক ঢোকে, কিন্তু বেশিরভাগ কোথা থেকে ঢোকে আমরা জানতে পারি। এবং বলছি, আমি আস্তে আস্তে আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়ে দিচ্ছি। মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটকের সাথেও আমার এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। উনি বলছেন, হ্যাঁ তোমরা যেটা করছো ঠিক করছো, এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টেরই, এদের মাইনে বাড়ানোর বিষয়টা দেখা উচিত। কারণ যেটা আমাদের শ্রম দপ্তরের পার্ট, শ্রম দপ্তর প্রত্যেক বছর বিভিন্ন ইন্ডেক্সের ওপরে 4 টাকা 6 টাকা করে করে মাইনে বাড়িয়ে দেয়। ওটা किस लिए यहाँ पर बैठक किए थे? আজ আমরা সবাই সমস্ত কাউন্সিলর, বড় চেয়ারম্যান সবাই মিলে একত্রিত হয়েছিলাম ইসকো সেলের যে বেকার যুবক যুবতীরা আছে, যাতে তার অন্তর্গত যতগুলো ওয়ার্ড আছে সেগুলোতে যুবক যুবতীরা যাতে চাকরি পায় তার জন্য। আমার ওয়ার্ডে 56 নম্বর ওয়ার্ডে বাগান কলোনি এত বড় আইএসডব্লিউ কারখানা যেটা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে, আর যেটার জন্য কত যুবক যুবতীরা বেকার হয়ে গেছে। কখনো বলছে সেল নিচ্ছে, কখনো বলছে রেল নিচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি কে নিচ্ছে আমার কাছে সঠিক খবরও আসে না। উন্নয়ন রাস্তাঘাটও আটকে রেখে দিয়েছে, কর্পোরেশন থেকে করতে চাইলে করতে দিচ্ছে না। বেকার যুবক যুবতীগুলো ওই কারখানায় কাজ করে কত পরিবার চলতো, সেগুলোকেও পর্যন্ত ওরাও আজ অনাথ হয়ে পড়ে আছে। আজ আমার এই লড়াই 56 নম্বর ওয়ার্ডে শুধু একটা লড়াই নয়, তার সাথে আশেপাশে যতগুলো ওয়ার্ড আছে সেই ওয়ার্ডেরও লড়াই। আর আমার ওয়ার্ডে এমনি বহু যুবক যুবতী আছে যারা পড়াশোনা করা, শিক্ষিত, যাদের কাজের দরকার আছে, যারা বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের জন্য আজকের এই লড়াই। এই লড়াইটা উন্নয়নের লড়াই। আজ ইসকোতে যে এবার নতুন মডারেশন শুরু হচ্ছে, ইসকোর সামনেই লগ্নতেই আমাদের চিত্রা মোড়, যেখানে
প্রচুর যুবক যুবতীরা বেকার হয়ে পড়ে আছে। এই মডিউলেশনেও যদি এবার আমাদের ইস্কো আমাদের ছেলেমেয়েগুলোকে না নেয়, তাহলে ওই সেই ছেলেমেয়েগুলো কোথায় যাবে? তারা বাইরে কাজ করতে যাবে, আর বাইরে থেকে ছেলে আসছে এখানে, ছেলে মেয়ে এখানে আসছে, এখানে এসে কাজ করছে, আর আমাদের এখানকার ছেলেরা সমস্ত বেকার হয়ে পড়ে আছে। তারা শিক্ষিত হয়েছে, তারা খেলা চালাচ্ছে, কেউ কিছু অন্য কিছু কাজ নিয়ে ব্যস্ত। धुआं पोल्यूशन हम लोग खा रहे हैं। আর আমরা সমস্ত পলিউশন নেব, আমরা যা রাস্তাঘাটে চলতে পারবো না, রাস্তাঘাট জাকজমকে ভরিয়ে দেখে দিবে, আর ধুলো নোংরা আমাদের ছেলেমেয়েরা সহ্য করবে, অসুস্থ হবে, আর অন্য জায়গা থেকে ছেলেমেয়েরা এসে নিয়ে এখানে চাকরি করবে, তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েরা যাবে কোথায়? সেই জন্য আজ আমাদের এই লড়াই, আর এই লড়াই আমরা অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যাব, যতক্ষণ না সেল আমাদের সংলগ্ন যত ওয়ার্ডগুলো আছে, যাদের ছেলেমেয়েগুলো শিক্ষিত, যাদের যোগ্য, তারা যতক্ষণ এই চাকরিটা পাবে। আজ এটা প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে হচ্ছে, কাল মাঠে ময়দানে হবে। পারলে আমরা ঘরে ঢুকে চাকরি নেব, কিন্তু ন্যায্যভাবে চাকরি নেব যারা আমাদের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা। কি নাম আপনার? আমার নাম শ্রাবণী বিশ্বাস, वार्ड 56 से काउंसिलर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पूर्वी खबर। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।